নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটামলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 9ৰ হিন্দী ইলেক্টিভৰ চিকিৎসা কা চক্কৰ নামৰ পাঠটোৰ 4th পাৰ্টটো আলোচনা কৰিম। আগৰ যিখিনি আছে এইখিনি মই আগৰ তিনিটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰি থৈ দিছোঁ, পাৰ্ট 1, পাৰ্ট 2, পাৰ্ট 3। যদিহে তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ চাই ল'বা। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক উপকৃত কৰিব। আহা ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। सरपाई पर पड़ा रहने लगा। बिछनात पड़ी থাকিবলৈ ধৰিলোঁ। दिन को मित्र की मंडली आती थी। दिनत मोर बंधुসকল আহিছিল। वह आराम नहीं देती थी कम। তেওঁলোকে মোক আৰাম কমকৈ দিছিলে। दिमाग छाती थी अधिक। মোৰ মূৰটোহে সিহঁতে বেছিকৈ খাইছিলে। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। एजन मानुहे ভাল মানুহ এজনে মোক চাবলৈ আহিছিলে। बोले साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। তেওঁলোকে ক'লে যে আপোনালোকে সকলো সময়তে নিজৰ দেশৰ কথা ভাবিব লাগে। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। আপুনি কোনোবা এজন ভাৰতীয় হকিম নহ'লে কোনোবা এজন বৈদ্যজিক দেখুৱাওক। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, हकीम भी सही। मैं मनते भाविलो जे मैं तो वैद्यजिक देखुवालोए, एतिया हकीमकेই देखाऊँ। हकीम साहब आए। हकीम साहब आहिले। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकता। যদিও মই মোৰ বেমাৰ আৰু মোৰ কি অৱস্থা হৈছিল সেইটোৰ বিষয়ে লিখিব খোজোঁ, কিন্তু মই হাকিম সাহাবৰ যি পোচাক আছিল আৰু তেওঁ কেনেকৈ আহিছিলে সেইটোৰ কথা নোকোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। सर्दी बहुत तेज नहीं थी। तेतिया बहुत ठंडा पड़ा नासिले। बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती। बनारसत बहुत बेसी ठंडा नपड़े। फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था। तथापिও ऊनर कापोर पिंधार समय आহি গৈছিলে। परंतु हकीम साहब चिकन का बद्दार कुर्ता पहने हुए थे। কিন্তু তেওঁ কি কৰিছিলে এটা একদম মানে কোমল কাপোৰৰ এটা তেওঁ কুৰ্তা পিন্ধি আছিলে। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। মূৰৰ ওপৰত बनारसी माने लोतार निचिनाকৈ टोपी एटा धोआ आसिले। पाँव में पायजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पायजामा बनने वाला था। जितु তেওঁ पायजामा पिंधि आसिले সেইটো দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে চুৰিদাৰৰ মানে বনাবলগীয়া সেইটো তেওঁ পায়জামা বনাই লৈছে। परंतु दर्जी ईमानदार था। কিন্তু দৰ্জিজন ইমানদাৰ আছিল কাৰণে কি হ'ল, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। माने दर्जीजने कापोर माने चूर नकरिले गोटे कापोर लगाई दिले। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो। दर्जी ने कुछ कतर व्यक्त की हो और सुस्ती दिखाई हो। और ये देखिले এনেকুৱা লাগে যে দৰ্জিজনে একো কাপোৰ মানে চুৰ নকৰাকৈয়ে তেওঁ নিজৰ কলা দেখুৱাই সেই পেণ্টটো তেওঁক চিলাই দিলে। জোতা কামদাৰ দিল্লীৱালা থা। আৰু জোতাযোৰ দিল্লীৰ জোতা আছিলে। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था कि अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बात दी है। हकीमक देखिले ইমানেই তেওঁ ক্ষীণ আছিলে, ইমানেই পাতল আছিলে, এনেকুৱা লাগে যে তেওঁৰ যিখিনি স্বাস্থ্য সেইখিনি তেওঁ ৰোগীসকললৈ বিলাই দিছে। हकीम साहब ने नजाकत भी बला की थी। रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के। माने তেওঁ আছিল बनारसत কিন্তু কামবিলাক তেওঁ লক্ষ্ণৌৰ কৰিছিল। आते ही मैंने सलाम किया। अहार लगे लगे मैं सलाम करिलूँ। जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराए हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले मिजाज कैसा है। जार उत्तर तेव हाही दिले और कले सुधिले जे केनेकुआ। मैंने कहा मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतजार था। मैं कलो जे मैं मरिबले ओलाइছোঁ, আপোনাৰলৈ मैं अपेक्षा কৰি আছোঁ। अब यह जिंदगी आपकी ही हाथों में है। এতিয়া এই জীৱনটো আপোনাৰ হাততেই আছে। हकीम साहब ने कहा यार आप तो ऐसे बात करते हो गोया। हकीम साहबे ক'লে যে আপুনি এনেকুৱা কথা কৈছে যে গোয়া জিন্দগী से बेजार हो गया है। আপুনি এনেকুৱাকৈ কথা কৈছে যে আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰতি কোনো মোহ নোহোৱা হৈ গৈছে। भला ऐसी गुफ्तगू भी क्यों करते हैं। আপুনি এনেকুৱা কথা কেলৈ কৈছে, কিয় কৈছে। मरे आपके दुश्मन, আপোনাৰ শত্ৰুবিলাক মৰক। नब्ज तो दिखाइए। আপুনি আপোনাৰ হাতৰ মানে যিটো পালছ বুলি কওঁ সেইটো চাব খুজিলে। खुदा बंद करीम ने चाहा तो
আনন ফানন মে দৰ্দ ৰফু চক্কৰ হৈ যায়েগা যদি ভগৱানে বিচাৰে খুব কম সময়তে আপোনাৰ বিষ নোহোৱা হৈ যাব मैंने कहा अब आपकी दुआ है এতিয়া আপোনাৰে মানে দুৱাত মই যি হয় আৰু आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान के लुकमान की तरह मशहूर है इसलिए आपको तकलीफ दी गई है আপোনাৰ নাম অকল বেনাৰসতে নহয় গোটেই ভাৰততে বিখ্যাত হৈ পৰিছে সেইটো কাৰণে আপোনাক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে 10 মিনিট तक हकीम ने नब्ज देखी 10 মিনিটলৈ হাকিমে সেই হাতৰ নাড়ী পালছটো দেখিলে চালে फिर बोले तार पिছত कले मैं नुस्खा लिखे देता हूँ इसे इस वक्त आप पीजिए इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी मैं আপোনাক এতিয়াই লিখি দিওঁ কি খাব লাগে আপুনি এইখিনি খাওক মানে ভগৱানে বিচাৰিলে এতিয়া আপুনি ভাল হৈ যাব हकीम साहब चलने को तैयार हुए हकीम যাবলৈ हाजू हल उठे बोले जरा एक बार बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखती है मेरी यहाँ ताजी दवाइयाँ मिलती है और যাবলৈ ওলাই ক'লে যে এটা কথা মনত ৰাখিব যে আজিকালি যিবিলাক দৰৱ হয় সেইবিলাক মানুহবিলাকে মানে সতেজ দৰৱটো নাৰাখে ভাল দৰৱটো নাৰাখে গতিকে মোৰ ওচৰত আপুনি ভাল দৰৱ পাব दर्द फिर कम हो चला था বিষ লাহে লাহে কমিবলৈ ধৰিছিল परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी किंतु मोर दुर्बलता तो दिने दिने बढ़ी गई আছিল कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक बेग से हो जाता था केতিয়াবা বিষু बहुत बेसिकै হৈছিল घरवालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी मोर घৰৰ মানুহৰ লগতে মোৰো এই বিষটোক লৈ বহুত চিন্তা হ'বলৈ ধৰিলে कोई कहता था कि लखनऊ जाओ কোনোবাই ক'বলৈ ধৰিলে যে লখনৌলৈ যোৱা कोई एक्सरे का नाम लेता था कोনোবাই एक्सरे কৰিবলৈ কয় किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए कोনোবাই ক'লে যে জল চিকিৎসা কৰাও एक सज्जन ने कहा यह सब कुछ नहीं आप होमियोपैथी इलाज शुरू कीजिए কোনোবাই এজনে ক'লে যে এইবিলাক কৰিব নালাগে আপুনি হোমিওপেথি চিকিৎসা আৰম্ভ কৰক देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है साहब किमान সোনকালে আপুনি ভাল পাই যাব बोले साहब इन नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है এই সৰু সৰু গুলি মানে দৰৱবিলাকত কি যাদু আছে নাজানো साहब जादू का काम करती है जादू का এইবিলাকে जादूर काम करे एक प्राकृतिक चिकित्सक वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेपकर धूप में बैठिए एजन प्रकृति चिकित्सके ক'লে যে আপুনি বোকা মাটি পেটত খহি লৈ পেটত মানে লগাই লৈ ৰ'দত বহক एक हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगी एक हफ्ताहर ভিতৰত আপোনাৰ বিষ নোহোৱা হৈ যাব हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए थे মোৰ শহুৰে এজন ডাক্তৰক লৈ আহিছিল उन्होंने कहा देखिए साहब अब पढ़े लिखे आदमी है समझदार है তেওঁ কৈছিল যে আপুনি লিখা পঢ়া কৰা মানুহ বুজি পোৱা মানুহ मैं बीच में बोल उठा মই মাজতে কৈ উঠিলো समझदार ना होता तो आपको कैसे यहाँ बुलाता যদি মই জনা বুজা নহ'লোহেঁতেন আপোনাক কিয় ইয়ালৈ মাতিলোহেঁতেন আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে নেক্সট পাৰ্টত ভিডিঅ'টো মানে গোটেই পাঠটো শেষ হ'ব যদিহে তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম ভিডিঅ'কেইটা চাবা আৰু কিবা নজনা থাকিলে কমেণ্ট কৰি মোক সুধিব পাৰিবা লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ